खोर्धा पिताबली स्थित ओडिशार सुनामधन्य शिक्षानुष्ठान गांधी विज्ञान महाविद्यालय युक्त 2 द्वितीय वर्षर छात्र छात्री मानक पई एक विदायकालीन सभा ब्लेसिंग्स डे 2026 अनुष्ठित हो जाइछि। ए उत्सव को आनुष्ठानिक भाव में मुख्य अतिथि भाव में कंटिया महिला महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ सत्यव्रत महांती उद्घाटन करथिले। उक्त सभारे महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ सुधांशु शेखर महाराणा सभापतित्व करथिले। सम्मानित अतिथि रूप में प्राणनाथ महाविद्यालय प्रोफेसर डॉ लिंगराज परिडा योगदान करथिले। मुख्य अतिथि भाव में डॉ सत्यव्रत महांती, गांधी विज्ञान महाविद्यालय डीन ऑफ एकाडेमिक डॉ प्रसन्न कुमार नायक और मुख्य परामर्शदाता डॉ विष्णुचरण साहू को डॉक्टर इन ओडिया लिटरेचर उपाधि पाई उभय को संबर्धित करते। महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ महाराणा एठाकर गुणात्मक शिक्षा पर आलोकपात करते। सीबीएसई अध्यक्ष डॉ कार्तिक चंद्र साहू गांधी विज्ञान महाविद्यालय उत्तम शिक्षादान प्रणाली और अनुशासन उपर वक्तव्य रखिते। मुख्य प्रशासक श्रीयुक्त बसंत कुमार पंडा अभिभावक मानकु थोरटे कॉलेज परिदर्शन करी एठाकर शिक्षा और संस्कार सुरक्षा को देखा आमंत्रण करिसेंती। गुणात्मक शिक्षा और संस्कार पर गांधी महाविद्यालय आज ओडिशा रे नंबर 1 कॉलेज मान्यता पाइथिबारु चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीयुक्त लिंगराज खटे समस्त अभिभावक मानकु कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। सभा शेष में कॉलेज वाइस प्रिंसिपाल डॉ कृष्णचंद्र नाथ धन्यवाद प्रदान करथिले। खोर्धार प्रियंका महापात्र की रिपोर्ट, पॉलिटिकल घटी ओडिशा। सत्यव्रत महांती अध्यक्ष श्री सोमनाथ बालुंकेश्वर देव महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अध्यक्ष श्री आमर बाउरी बंधु महाविद्यालय छतावर खोर्धा। ये गांधी रेसिडेंशियल एक साइंस विज्ञान गोटे अनुष्ठान। ये अनुष्ठान को मत आज अतिथि भाव में डाकी मु प्रथमे गांधी इंस्टीट्यूट समस्त कर्मचारी मानू अशेष अशेष धन्यवाद दूची। प्रकृत में ये परिवेश मत देखला बेले जना पड़ुची जदि परिवेश एभली भाव में अच्छी पिलामानकर निश्चित स्वास्थ्य अवस्था ठू आरंभ कर पाठ अवस्था सब भल थी बोली भावुँ। तेणुक मु भी लक्ष्य करुँची एठी जो मैंने अच्छा शिक्षक शिक्षयित्री मैंने लेक्चर मैंने से आमे जानीपारे बहुत हाई क्वालिटी से माने जोटा कि पाठ पिला को जहाँ चाहूँगी ता दे पार्टी एवं रिजल्ट मध्य भल होची। एवं मु भी साम साइड देखुली ये गांधी रेसिडेंशियल प्राय 600 रु ऊर्ध्व पिला माने एठी सीट मिलूना पिला माने बहुत काकुति मिनते है केमिति जहाँ सीट जो बड़ी जाऊँची पिला गुड़िक मत इे सियाड़े मत दि जाऊँची। तेणुक ए लक्ष्य करा जाउची जे गांधी रेसिडेंशियल कॉलेज आगामी दिन में गोटे विराट अनुष्ठान होइकी बाहर बोली मु भावुची। मु शुभश्री प्रधान गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रह्मगिरी मु मोर 10म श्रेणी समाप्त करिछि। वर्तमान मु गांधी विज्ञान महाविद्यालय युक्त 2 प्रथम वर्षर छात्री अटे। गांधी कॉलेज मुख्य आभिमुख्य होछि शिक्षा संस्कार श्रृंखला। एठारे आमे बहुत श्रृंखलार सहित रहूचु। वार्डन माने सार माने हमको बहुत भल पाती, व्यवहार भी बहुत भल, टीचर माने भी हमको बहुत भल पाती। आमर जदि कोनोसी डाउट भी रहे आमे एक्स्ट्रा रे भी जाई पचारि पारिबु। एठारे पाठपढ़ा सहित जेई नीट कोचिंग भी बहुत भल दि जाए। तापर एठारे सकाळ 6टारू आरंभ करी राति 12टा पर्यंत आमे पाठ पढ़ू। माने संध्या 5:30 पर आमको तलू आलाउ रुहेनी। एठी आमे बहुत माने सुविधा रही पारुचु। जेते जहाँ दरकार देह खराब हेले भी वार्डन माने हमर बहुत सेवा करती। सार माने भी बहुत भल पाती, निजे झील भली देखती। तब गांधी परिवेशटा भी बहुत भल। एठी बापा माँकर कौन कमी जना पड़ेनी। आमको सार माने भी सबू कथार बहुत सपोर्ट भी करती, पूरा निज झील भली देखती। आउ केबे भी स्टूडेंट हिसाब से देखी ना। तो मु गांधी कॉलेज को आसी बहुत गर्व अनुभव करुँच कि गोटे एमती कॉलेज को बाछी। एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गांधी साइंस कॉलेज पितापल्ली। एक्चुअली मैम सर्वप्रथम कहबी गांधी कॉलेज मुख्य आभिमुख्य होची तार श्रृंखला और अनुशासन। एठारे मैम सकाळ 6टारू पाठपढ़ा स्टार्ट होता है राति 12टा पर्यंत। आउ यही सब थियोरी को आम आडप्ट करूँ बोली गत वर्ष आम 326 पिलारू 321 छुआ आमर फर्स्ट डिविजन पाइले। से आम 90% 11 जन को नहीं आउ रेगुलर पाठपढ़ा सहित आमर जेई नीट रो कोचिंग दि जाए। आ गांधी कॉलेज यही सब अनुशासन को परिसर नहीं आज आम बहुत कम टाइम रे आम ओडिशार गोटे सुनामधन्य रेसिडेंशियल कॉलेज भाव परिगणित होती। मु गोटे पार्ट गांधी कॉलेज रो आई फील प्राउड दैट आई एम ए पार्ट ऑफ गांधी साइंस कॉलेज। मु स्मृति संपन्ना जेना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तालडीह कुहुड़ी मोर 10म पास कर आसी। वर्तमान गांधी विज्ञान महाविद्यालय युक्त 2 प्रथम वर्षर छात्री अटे।
ଗାନ୍ଧୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଠାରେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନର ସହିତ ଆମେ ରହୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜେଇ ନିଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସକାଳ 6ରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଗାନ୍ଧୀ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେଜ। ଗତ ବର୍ଷ 326 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 321 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠାକରେ ଜେଇ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲର କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାଇଶ୍ରୀତା ଜେନା, ବେଣ୍ଟପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ମୋର 10ମ ସାରି ଆସିଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜରେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଅଛୁ। ଏପଟେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚାଲିଅଛି। ଯେପରି ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲେସିଂ ଡେ ଫେୟାରୱେଲ୍, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 9 ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନାମ ପାଇଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ କଲେଜରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ଯେ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥାଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ଆମେ ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଯେ ଏଠି ଆମ ବାପା ମାମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ମାନଙ୍କଠୁ ମ୍ୟାମ୍ମାନଙ୍କଠୁ ଆମ ବାପା ମାମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବାଲକେଶ୍ୱର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କନ୍ତିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ମୋତେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏହି ଫେୟାରୱେଲ୍ ସେରିମନିରେ ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏହି କଲେଜ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଥିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପ୍ 1ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ସେମାନେ କମିଂ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତା ସହିତ ଏଥିର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଉ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଗାନ୍ଧୀ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ତ ବ୍ଲେସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆଜି ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି କହିବି ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଅତି ସଫଳତା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 326 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 321 ଜଣ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 35 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜେଇ ମେନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। PRGI ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଖବର ପଛର ଖବର ଏବଂ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ପଲିଟିକାଲ ଖଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ NEC ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ।